हेलो स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ पिला माने तुम मानकर जेहेतु ऑलरेडी थर्ड सिलेक्शन बाहरी सारा तो बर्तमान बहुत पिलांकर डाउट हो स्पॉट सिलेक्शन स्पॉट राउंड सिलेक्शन ने केमी कौन हम मैंने पिला बहुत सारा डाउट रोचे से भाविली भिडियोटे करने समस्त डाउट जमी ये गोटे भिडियो क्लीयर हो थर्ड सिलेक्शन पे अधिकांश पिला निज मन पसंद कॉलेज पाई आउ कि पिलांकर मन पसंद कॉलेज आसीनी तथापि से फ्रिज करने बाध्य होती फ्रिज करदे तो ताल बर्तमान कौन देखिए असुविधा सब जी अच्छी सब सल्व करवा आउला पिला मैंने चैनल जो मैंने नुआ अच्छा चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करनियंतु एवं टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु कारण तुम मानकर आम यूट्यूब चैनल क्लास स्टार्ट हो न्यू बैच तुम मानकर फर्स्ट सेमिस्टर तो देख तुम जो जो डाउट रोज सब बर्तमान क्लीयर करी कौन कौन नुआ नुआ गाइडलाइन आसी बर्तमान आम चल देखा तो देख ये तुम मानकर बहुत पिला डाउट रोचे सिलेक्शन न आसले फास्ट देख पिला देखिए स्पॉट सिलेक्शन कौ मैंने अप्लाई करें एलिजिबल कौ मैंने हेबे तो फास्ट कथा पिलाने तुम मानक स्पॉट सिलेक्शन पूर्व फास्ट सिलेक्शन बाहर सेकेंड सिलेक्शन बाहर थर्ड सिलेक्शन बाहर तो पिलाने फास्ट गोटे कथा समस्त डाउट क्लीयर कर दूसरी जदि फास्ट सिलेक्शन आसनी पिलाटी पकई सेकेंड सिलेक्शन आसनी थर्ड सिलेक्शन आसनी कौ सिलेक्शन में जब आसनी ताले से पिला कौन हम ना स्पॉट पिला माने एलिजिबल हम फास्ट पिला माने बारंबार कहीदे तुम मैंने सेम रिपीट क्वेश्चन पचारुच तो जो मैंने रिपीट क्वेश्चन पचारुच वीडियो फास्ट देख डिटेल्स जापर बुझिपारे आ जो नुआ जिनस नुआ तुम गुड़ा मत लगे नुआ जदि कौन यहाँ जिनस अच्छी मुझे कमेंट करी कारण तुम मैंने सेम जो माने जिनस मो भिडियो कही तुम से कमेंट करुच तो से मुझे कह एत पिला रिप्लाई केमी दिया पिला माने तो देख तापर स्लाइड कि फ्लोट ऑप्शन मारते तो स्पॉट में आगे मैंने एलिजिबल हे ना जो मैंने स्लाइड ऑप्शन मारते फ्लोट ऑप्शन मारते तो से कौन हम ना स्पॉट से एलिजिबल होते पिला माने जो पिला माने फ्रीज मारते कौन कहली फ्रीज मारते से हम कि ना बहुत पिला डाउट रोचे फ्रीज मारते पिलाने तुम स्पॉट एलिजिबल हम कि केतबेले पिला माने जदि तुम माने 3टा सिलेक्शन आई तुम आगु थर्ड तारे फास्ट सिलेक्शन जब तुम पकई 5टा कॉलेज पकई 5टा कॉलेज जदि तुम मानकर फास्ट सिलेक्शन प्रथम कॉलेज आसी जाइए तो मैंने स्पॉट एलिजिबल हेनी सेकेंड सिलेक्शन जदि तुम पकई फास्ट कॉलेज आसी झारी जो मैंने पकई रिचर्स फिलिंग हो कि जमी भी हो तुम मानकर कौन हम ना आसबनी माने फास्ट सिलेक्शन फास्ट माने तुम चॉइसटा आसी तुम फ्रिज मार दे तुम स्पॉट एलिजिबल हम नहीं जदि 4 कि 5 कि 3 कि 2 जब एमती मार ताहले तुमने अप्लाई माने करि पारिबो सेमती थर्ड सिलेक्शन जदि फास्ट प्रिफरेंस तुम आसी भारी माने फास्ट जो कॉलेज थी से कॉलेज जदि तुम आसी भारी ताहले तुमने स्पॉट एलिजिबल हेनी बुझिपारे कि कौ कौ कथा मु कहली फास्ट देख सिलेक्शन जो मान किसी भी आसनी जो मैंने माने अप्लाई कर एडमिशन करना से स्पॉट अप्लाई हे जो भी स्लाइड फ्लोट ऑप्शन मारिक तुमने जब एडमिशन कौटी करदे भी तुमने स्पॉट अप्लाई कर माने एलिजिबल हम फ्रीज मैं फ्रीज मानते हम किंतु फास्ट चॉइस तुमने जमी आसी ना दरकार बुझिपारे ये आउ गोटे पिलाने कहते डाउट रोचे ना थर्ड सिलेक्शन रे मुझे गोटे कॉलेज आसी जाए मो मन पसंद कॉलेज पाई जाए माने पाइनी ये कॉलेज में पढ़ाई इच्छा ना मुझे फ्रिज मारदे पिलाने फ्रिज मारदे किसी कथा नहीं स्पॉट हो पार तुम स्पॉट में फेस टू अच्छी किंतु तुम मानकर फास्ट चॉइस जमी आसी ना दरकार बुझिपारे आ गोटे पिला कमेंट करता ना मु थर्ड सिलेक्शन रे फ्रिज ऑप्शन मारिदे बुझिपारे फ्रिज ऑप्शन मारदे किंतु मोर कॉलेज में पढ़ार ना जेहेतु फ्रिज तो मारिदे तुमने तुम एडमिशन कन्फर्म हो जाए तो बर्तमान ये कॉलेज तुम पढ़ार इच्छा ना पूर्व जो कॉलेज आसी सेकेंड सिलेक्शन रे से कॉलेज पढ़ार इच्छा अच्छी ताहले कौन कर तो पिलाने मेन कथा तुमने फ्रिज कर कि एडमिशन कराया जाऊनी एडमिशन कराया न गले तुम एडमिशनटा कौन है डेट भर न कले एक भर न कले तुम एडमिशन कैंसल हो तो तुम पूर्व सीटा तुम रुने देख पिलाने तुम गोटे कथा हो पिलाने ये भावुवे फ्रिज तुम ये मारुच कौन हो फ्रिज मारला तुम ये एडमिशनटा कन्फर्म हम पूर्व एडमिशनटा कौन हो कैंसल हो जदि तुम एडमिशन कराया जीवनी ताले ए एडमिशन भी तुम कौन हो कैंसल हो बुझिपारे ये पिला मैंने तुम जिते बड़े से नोटिस लिखी फ्रिज माइला माने पूर्व एडमिशन तुम कौन कैंसल हो ऑटोमेटिक आउ तुम ये स्पॉट अपेक्षा करा पड़ो स्पॉट रे कौन हम स्पॉट गोटे तुम तुम जो स्टूडेंट लॉगिन कर आईडी पासवर्ड दब तुम कौन आसो गोटे तुम गोटे रैंक लिस्ट आसो कही पूर्व भिडियो
ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ବୁଝ, କାରଣ ତୁମର ବହୁତ ସାରା ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ନା। ତୁମର ଗୋଟେ ପଟେ ର୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆସିବ, କଲେଜ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାପରେ କଲେଜ ଲେଖା ହେଲା, ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଲେଖା ହେଲା, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ଲେଖା ହେବ କେତେ। ଧର ବିଜେପି କଲେଜ ଗୋଟେ ପକେଇଛ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପକେଇଛ, ବାଙ୍କି ଅଟୋନମସ୍ ପକେଇଛ, ତ ସେଇଥିରେ ତୁମର ସିଟ୍ ଅଛି କେତେଟା ନା 5ଟା ଅଛି, ଏଇଟା 6ଟା ଅଛି। ଧର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅନର୍ସର ପୁଣି ଥିବ, ତାପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅନର୍ସର ପକେଇଥିବ, ତାପରେ ସେଇଟାର ଧନ କେଉଁଟା 3ଟା ଅଛି, ତୁମର ର୍ୟାଙ୍କ ଧନ 10ରେ ଅଛି, ଗୋଟେଥିରେ 3 ଅଛି, ଗୋଟେଥିରେ 5ରେ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ 6ଟା ସିଟ୍, ତୁମର ତୁମ ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ 3 ଅଛି, ତ ତୁମ ଉପରୁ ଆଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। 6ଟା ସିଟ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। ତୁମେ ଭାବନି ତୁମେ ଅଛ କେତେ 3 ନମ୍ବର ସିଟ୍ରେ, ମାନେ ତୁମେ 3 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, ତୁମ ତଳେ ଆହୁରି କେତେ ପିଲା ଥିବେ ତୁମେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବନି। ତୁମେ କେବଳ ତୁମ ର୍ୟାଙ୍କଟା ହିଁ ଦେଖିପାରିବ। ଲେଖା ହେଇଥିବ ତୁମ ସାଇଡ଼୍ରେ ତୁମ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର କହୁଛି ତୁମ କଲେଜ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆଉ ତୁମ ନେମ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି। ତାପରେ ତୁମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଧନ ବହୁତ ତଳେ ଆସିଛି 20, 25 ଏମିତି ଯଦି ର୍ୟାଙ୍କ ତୁମର ଆସିଛି ଗୋଟେ କଲେଜରେ, ତୁମମାନଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସିଟ୍ଟେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଉପରକୁ ଆସିବ 5, 6, 7 ଏମିତି ପାଖାପାଖି ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଜିଲି ହେଇଯିବ ବୋଲି ତୁମର ଚାନ୍ସ ଅଛି, କାରଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ କମ୍ ଅଛି। ତୁମ ଆଗରୁ ଆହୁରି 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତ 4 ଜଣ ଭିତରେ ତୁମର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ। ଯଦି ତୁମର 15 ପାଖାପାଖି ଅଛି, ତୁମ ଉପରେ ଆହୁରି 14 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସିଟ୍ ତୁମେ କେତେ ଅଛି ଫାଙ୍କା ଅଛି, ତ ତୁମର 5ଟା ସିଟ୍ ପାଇଁ ତୁମମାନେ 15 ଜଣ। ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ କମ୍ପିଟିସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ହେବ। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଯାହାର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଦେବା, କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିକି ଦେଖିବା କାହାର କେତେ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କ୍ଲିୟର୍ କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଦେଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲି, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲେଜ ଆଲର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କେମିତି କରାହେବ, ଆଉ କ'ଣ ପଇସା ରିଫଣ୍ଡ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛ ତା ପଇସା ନିହାତି ତୁମେ ରିଫଣ୍ଡ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ରେଗୁଲାର ମୋଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପିଲାମାନେ ପକାଇଥିବ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ବି ରେଗୁଲାର ମୋଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ପେମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କନଫର୍ମ ହେଲା ପରେ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା କନଫର୍ମେସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ସବୁ ରାଉଣ୍ଡ ସରିଲା ପରେ ତୁମର ପେମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆସିଯିବ। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତ ତୁମେ ମେନ୍ କଥା ତୁମେ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହିଁ କରିବନି। ଯଦି ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଇଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କର। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିନି, ମୁଁ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯାଏ ୱେଟ୍ କରିବି ନା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେବି। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ପିଲା ଦେଖ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତା'ର ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲି, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ଯେହେତୁ କରିଥିଲି ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତା'ର ଆସିଲାନି, ମୁଁ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯାଏ ୱେଟ୍ କରିବି ନା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେବି, ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବି, ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯଦି ତୁମର କ'ଣ କହିଲି, ଯଦି ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେଠି କରିବାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବନି। ଯଦି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ ମାରିବ। ଆଉ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନ, ତା ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅବଭିୟସ୍ଲି ପିଲାମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିନିଅ, ଭଲ ହେବ, ବେଟର୍ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କହିଲି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ କେଉଁଠି ବି କରିନ, ତାହେଲେ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତୁମେ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ତୁମେ ଏଇଟା ଯେଉଁ କହିଛ, କାରଣ ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିଛ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲାନି, ତ ମନ ପସନ୍ଦ କଲେଜ କି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଏଇଠି ନା, ତୁମେ ଏଇଠି ଫ୍ରିଜ୍ ଯାକ ଫାଷ୍ଟ କରିନ, ତାପରେ ତୁମେ ସ୍ପଟ୍ରେ ଯାଇକି ଯାହା ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି। ଆଉ ଯାହାର ବି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବି ଏନୁକା।